So beyond guys, yari na kami ha. Loud. Yan sa kikita na yung dakat. So na kami matupak. So, Lance Beach. May nagdakan na sila. Mans Beach. Enggak. Ari malingkat pa. Complete cottage siya guys. Shout out kay Ervin. Yan, matawad na go overnight. On na go overnight dun guys. Subyaon maglangoy sila matupa. Jambatan. Yan sila. Ito na yung kay wala nona. Hello! Yan na sila. Yung mama mo. Selamat pagi guys! Harap na matupa. Jambatan. Dito sila mamaya. Yun yung bago open. Sinmans Beach. Bago siya open. Ha? Yaon. Subyaon. Ito na kami sumakat pa. Ano, elevator? Elevator ba yun eh? Siya. Hello guys! Subyaon guys, yari na kami ha. Loud. Yan sa kikita na yung dakat. So na kami matuparohol sa yung jambatan. Si Mans Beach. Di sila kasi maglangoy. Yan sila ulit. Uy, shoutout besab kanyo. Yan, aun. Yan, ni Otto Orvin. Hindi sila maglangoy. Shoutout kanda sir, yung nagbi-beach sa law. Yan, likas yung view guys. Di ako, ito na sila meto, naglangoy. Yan. Doon kasi. Now! Dira guys, sinawit sa video kaya thank you for watching and follow for more to my vlog. Thank you so much. Summer in the hills, those hazy